भारत नरेंद्र मोदी के तकब्बुर की बहुत सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान ने 3 दिनों में भारत की चूल्हे हिलाकर रख दी। इंडियन एयरफोर्स पूरी दुनिया में बेइज्जत होकर रह गई है। इसके 3 बड़े अस्करी दोस्त थे, फ्रांस, इसराइल और रूस। फ्रांस ने भारत को राफेल तैयारे दिए। पाकिस्तान ने राफेल गिराकर भारत के साथ साथ फ्रांस के मुंह पर भी कालक मल दी। रूस ने S-400 दिया। पाकिस्तान ने दुनिया का मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके रूस को भी बेइज्जत करके रख दिया। और इसराइल ने मोदी को ड्रोन्स दिए थे। इसराइली माहिरीन भी इस जंग में शामिल थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक कर दिया, जिसके बाद ये अंधी चिड़ियों की तरह पाकिस्तान की फिजा में डोलने लगे और आम शहरी इन्हें अपनी राइफलों से शिकार करते रहे। लिहाजा इसराइल भी बेइज्जत हो गए। इसके बरक्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज गया। वो बरादरस्तानी मुल्क जो हमें भिखारी समझते थे, वो बाहें खोलकर हमारी तरफ चल पड़े। अमेरिका हमें अहमियत नहीं दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप 10 मई के बाद अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान और कश्मीर का हवाला देने लगा। फ्रांस सोच रहा है काश हमने राफेल पाकिस्तान को दिए होते, और चीन हमें इस वक्त बड़ा मुस्लिम करार दे रहा है। पाकिस्तान ने चीन को वॉर इंडस्ट्री का चैंपियन बना दिया और दुनिया ने पहली मरतबा चीन के हथियारों को सीरियस लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की वजह से J-10 और JF-17 के शेयर्स में भी इजाफा हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 1998 के एटमी धमाकों के बाद पहली मरतबा इतना इत्तेहाद नजर आया और पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी हुई। PTI की वजह से फौज का इमेज बहुत ख़राब हो गया था। 9 मई 2023 के वाक़यात ने फौज का खौफ तक ख़त्म कर दिया था, लेकिन 10 मई ने न सिर्फ फौज का इमेज बहाल कर दिया बल्कि कौम को ये तक समझा दिया हम आज अगर अपने घरों में बैठे हैं और हमारी मसाजिद में अजानें और नमाजें हो रही हैं तो इसकी वाहिद वजह अल्लाह की ज़ात और पाक फौज है। जनरल आसिम मुनीर भी 10 मई से हीरो बनकर उभरे। पाकिस्तान में आज 2 दर्जन लोगों को छोड़कर 24 करोड़ लोग जनरल आसिम मुनीर के हाथ चूमने शुरू चाहते हैं। लोग इन्हें फील्ड मार्शल भी बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ PTI और इमरान खान का बयाना भी बढ़ गया। कुदरत ने इमरान खान को 22 अप्रैल के बाद कौम के साथ खड़ा होने का आखिरी मौका दिया था। इमरान खान अगर पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर फौज और जनरल आसिम मुनीर का साथ देने का ऐलान कर देते, पार्टी ब्रीफिंग में शामिल हो जाते और फौज की गैर मशरूत हिमायत कर देते, तो आज इमरान खान की रिहाई का अमल शुरू हो चुका होता और फौज के दिल में भी इनकी कदर बढ़ चुकी होती। लेकिन इमरान खान धोखे में मारे गए। इनका ख्याल था फौज भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगी और ये अवाम को एक बार फिर फौज के खिलाफ सड़कों पर ले आएंगे। इल्म ज्योतिष के मुताबिक भी अप्रैल का आखिरी और मई का पहला हफ्ता पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक था। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे पुराने कुलीग और मेहरबान हैं। ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। ये अप्रैल के शुरू में मेरे पास तशरीफ़ लाए। बहुत मुतफक्किर थे। इनका कहना था पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अप्रैल का आखिरी और मई का पहला हफ्ता पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। हम अगर इसकी नहुसत से बच गए तो भी ये सिलसिला 2027 तक चलता रहेगा। ये 2.5 साल पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन दौर होगा। पूरी कौम दुआ और इतिहाद से ही इसका मुकाबला कर सकती है। इनका कहना था अल्लाह से दुआ करो ये जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लंबी ज़िंदगी दे। इनमें से किसी का हादसा मुल्क के अंदर खौफनाक बहरान पैदा कर देगा और भारत इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा। इनका कहना था भारतीय ज्योतिषी इस पर यकीन रखते हैं। ये पाकिस्तान के ख़राब होते सितारों से वाकिफ़ हैं, चुनांचे ये 2.5 साल पाकिस्तान को सांस नहीं लेने देगा। ये ब्रेक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा हमला करता चला जाएगा। मैंने इनके शफात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या पेश आया और हालात ख़राब होते चले गए तो मैं वाकई डर गया और प्रोफेसर साहब से दोबारा रब्ता किया। इनका कहना था 20 मई के बाद एक बार फिर हालात में टर्न आएगा। 27 का दिन मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। प्रोफेसर गनी जावेद के इंकशाफात अपनी जगह, लेकिन 10 मई को कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी नसीब हुई। मगर भारत हार के बावजूद बाज नहीं आया और ये मुस्तकबिल में भी बाज नहीं आएगा। बीजेपी ने 13 मई को हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी। ये इंडिया की तारीख की पहली ऐसी यात्रा है जो पूरे मुल्क में हो रही है और इसका मकसद भारत की फतह का जश्न है। ये 23 मई को ख़त्म हो जाएगी। मेरा खदशा है नरेंद्र मोदी 23 मई को खौफनाक तकरीर करेगा और पाकिस्तान से सीज़ फायर तोड़ने का ऐलान करेगा। तिरंगा यात्रा के जरिए इस तकरीर के लिए फ़िज़ा हमवार कर रहा है। पूरी कौम को इकट्ठा करेगा, करोड़ों लोगों को सड़कों पर ले आएगा और 23 या 24 मई को स्क्रीनें लगाकर तकरीर करेगा और फिर ऐलान कर देगा। मेरे इस मौक़िफ़ के लिए बतौर सबूत ये दलील काफ़ी होगी। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के ज़रिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के दरमियान राब्ते के लिए 24 मई तक का वक्त मांगा है। क्यों? अगर ये मुज़ाकरात के लिए मुखलिस है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के दरमियान राब्ते के लिए 24 मई तक दिया है क्यों?
یہ رابطہ آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا، سیز فائر کے بعد ترنگا یاترا کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی 10 دن طویل؟ یاد رکھیں نریندر مودی ترنگا یاترا کی آڑ میں فوجی اور سفارتی تیاریاں کر رہا ہے، یہ عوام کو بھی موبلائز کر رہا ہے، چنانچہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ دوبارہ حملہ کرے گا اور اسی مہینے کرے گا، اور اس مرتبہ اس کا نشانہ ہماری ایئر فورس اور میزائل سسٹم ہوگا۔ پاکستان نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ چین نے J-35A کے نام سے جنریشن 5 طیارے بنا لیے ہیں۔ یہ اسٹیلتھ طیارے ہیں جنہیں ریڈار نہیں پکڑ سکتا۔ چین پاکستان کو طیارے دے رہا ہے، ہمارے پائلٹ اس وقت چین میں یہ طیارے اڑانے کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ اچھی خبر ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ انڈیا نہیں جانتا؟ انڈیا جانتا ہے، چنانچہ اس کی کوشش ہوگی یہ J-35A سے پہلے پاکستان سے بدلہ لے۔ لہذا بھائیوں، زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، اللہ سے دعا کرو، اتحاد قائم رکھو اور تیاریاں جاری رکھو۔ زخمی سانپ مرنے سے پہلے بھرپور حملہ کرتا ہے اور نریندر مودی اس کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ اگر اس شکست کو خاموشی سے برداشت کر جائے گا تو بھارت سے بی جے پی، RSS اور نریندر مودی تینوں ختم ہو جائیں گے۔ کانگریس 10 مئی کے بعد انگڑائی لینی شروع کر دی ہے، راہل گاندھی سڑکوں پر نکل رہا ہے، بی جے پی کے اقتدار سے ریاستوں میں بھی سمٹ رہا ہے، میڈیا نے بھی سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ نریندر مودی 10 برسوں میں زیادہ تر نیوز چینلز اور صحافی اپنی جیب میں ڈال چکا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے نئی شخصیات کو جنم دے دیا اور ان کی آواز گودی میڈیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ رویش کمار اور پروین سہائے جیسے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں اور حکومت کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ امریکہ بھی بھارت کو دانت دکھا رہا ہے۔ ایپل کمپنی نے چین میں اپنا بزنس سمیٹ کر بھارت میں سرمایہ کاری شروع کی تھی۔ ٹاٹا کمپنی کے ساتھ مل کر ایپل نے 2017 میں آئی فون کی فیکٹریاں لگائیں۔ 2024 میں بھارت میں $22 بلین کے آئی فون بنے اور امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 مئی کو ایپل کمپنی کے CEO ٹم کک کو قطر میں بلا کر بھارت میں فیکٹریاں ختم کرنے کا حکم دیا۔ یہ مودی سرکار کے لیے معاشی دھچکا ہے، لہذا نریندر مودی کمرے میں پھنسی بلی بن چکا ہے۔ اس کے پاس پاکستان پر حملے یا دونوں ملکوں میں ٹینشن بڑھانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ یہ اپنے آپ بی جے پی اور RSS کو بچانے کے لیے پاکستان کی طرف پلٹے گا، یہ ہم پر حملہ کرے گا۔ ہمیں اپنی کامیابی پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں پریکٹیکل قسم کا دنیا دار انسان ہوں، میرا دماغ غزوہ ہند جیسی اصطلاحات کو قبول نہیں کرتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ دنیا کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ یہ جنگ ایران سے سٹارٹ ہوگی یا ہندوستان سے، بس یہ فیصلہ باقی ہے۔ یہ اگر ایران سے سٹارٹ ہو گئی تو پہلے عالم اسلام کو نکلے گی، اس کے بعد یورپ اور امریکہ کو اپنے یرغمالے میں لے لے گی۔ چین اور رشیا بھی اس کا رزق بن جائیں گے، اور یہ اگر بھارت سے شروع ہوئی تو چین، ترکی اور روس کو اس میں کودتے دیر نہیں لگے گی، اور اس کے بعد اسرائیل، یورپ اور امریکہ خود کو اس سے دور نہیں رکھ سکیں گے۔ اور پھر وہ وقت آئے گا جب پوری دنیا ملبے اور راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی۔ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ غزوہ ہند حقیقت کا روح بھارتا محسوس ہو رہا ہے۔ بھارت نے اگر نریندر مودی، بی جے پی اور RSS کو کنٹرول نہ کیا، اگر جنگ کے جنون کو قابو نہ کیا گیا تو مودی اس خطے اور بعد ازاں پوری دنیا کو تنور میں جھونکتے دیر نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو دل سے سمجھتا ہے اگر مودی نہیں تو انڈیا نہیں، اور یہ وہ سوچ ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ خطہ امن سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ چنانچہ غزوہ ہند کی تیاری کر لیں، یہ اب زیادہ دور نہیں رہا۔